Hello everyone, welcome to my another blog. Khula the San Hoilina School. I think the San in a tuition. And the tuition that teachers to celebrate you. And was Kasiba and Kasiba the Hikuna Joy Station Bolo Hasari and Wakasiba and Yalkate, Vibhuti Bondo Padaya, all Pathir Pachali, Opu Durga in the Sukin Jua, Jaihook in the station Argukate, Auto Shakatin San tuition, Alado tuition the Paratana subject Chitantulare, to Sansan Pay get the Takani, to Telapun, Yaltabun Pay. पूरा ब्लॉग कंटिन्यू सब इन मैंने किया हो रहा है से वहां मैं पूरा सा आली तो फूलों के हम काली के सीधे पूरा आरा सुंदर नहीं तो ही नहीं सुंदर दी फूल का लिंक है yang ini dipakai kayak gue kan itu tulis sendiri sana itu kan orang dari master tinggal kan ini kalau dulu kelihatan kalau sudah kita ini kok ini master है kita pada time gitu ना दही का ना छात ना तो लिया दिन ले पढ़ाओ थे नहीं सही दिन नहीं सही तो गाइस यहाँ पे नॉर्डन को हर दिन और लट्टू हर के या को मियो तीनों का टोटो 10 टी और 11 टी टोटो हाथे भीतर से भी ना मोरी दीपा आज के पागल हो गए ए दिल गार्डन कुछ पागल लड़की नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हैकर है भाई हैकर है भाई साहब इसको बोलते हैकिंग ये भगवान क्या जुल्म है हाँ एकदम মনে হচ্ছে কাজের মাঝে কি বলে আম্বানি ভাই আম্বানি না কামবালি ভাই মোবাইল থেকে সকালে হয়ে যায় দিনে তো এখানে আমাদের জজ দিয়ে করে আজকে শুধুমাত্র আজকে দেখো পায়েল হাই কর সবাই মনে না বঞ্জাল ভাই রাগা আসিলকা জানো वीडियो ऑन लिखेगी नहीं रंगाते खराब हो जाएगा मैं हेलो गाइस तो नोबो जले पे स्टाइल ते फोटो का बेटा बोलो माउथ ओह माय गॉड बेटा बोलो माउथ अरे ছি फोटोটা ফাল দাও যাও নাচ করে দেখা একটা ডোলা তো না सारे सामने कर मामा আমি তোদেরকে নাচ শেখাতে চাই ভিডিও করি না ভিডিও বন্ধ मामा नबो जल्दी मामा कर सर के দেখাবে ওইটাই তো ঠিকই তো করছো হ্যাঁ अब ऊपर दिखे রোদ লাগছে রে ऊपर दिखे उठन वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है সবাই হাসছে এদিকে তাকাও ভিডিও বানাচ্ছি দাঁড়া Gong lagi, udah lagi.
কি আছিস সেন্টা ক্লজ করে দিয়েছিস ঠান্ডা দেওয়া ফ্যানটা টাকা যখন বলিং না যে ফটো তুলিং না আমি বলে দিন না দেখি দেখি আমার ফটো কাজ না আছে না গাই তো খুশি এক কেক লাগাও নি লাগাও দে ভালো লেগেছে মেসেজ দে কিন্তু মেসেজ আইলো মানে কি বলা যায় भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं भाई ये क्या हो रहा है भाई उन्हें आए लगा देते ना हम सबका मकसद एक ही है छीन टपाक डम डम लेना तेरे वास्ते नाची रे मैं এই আমাদেরকে দয়া করে দিচ্ছে এতগুলো मायने को मैंने कहीं उड़ाई थी पूरे इन भाई हम नहीं ये तो चिक प्लास्टिक लहारे के गु कदा मैं बड़ाई काय केनते जमा खमो गंगा देख প্লাস্টিক এনেছে ওই সাইজে বলছি আমি আগে থেকে এনে রেখেছি না ওটা আজম হলা পুরো তাকে তো না চিটি को मदद ना আরে মাছি দিন চাবাই না হাজবেন্ড ম্যাটেরিয়াল তুই তোর বউ অনেক সুখী হবে কারোর পাত্র চাই বলে দে সব কারোর পাত্র চাই সব মানে ভালোভাবে বল কদিন এজ 19 রান্না করতে জানে গ্রাম হইছে হিট কলাবনি কত হিট কলাবনি বাথরুম পরিষ্কার করতে জানে এটা গজব বেজতি আমার জানার দিক থেকে কি বলে হ্যাঁ মানে ওই ই হইছে নোংরা ফেলা থেকে মেরে দিচ্ছেন আজকের দিনটা তোদের কেমন কাটলো সলিড সলিড দাঁড়াই দিতে এখান থেকে এরা ঝগড়া করছে এই দিকে বল বল কেমন সলিড কাটেছে এই দেখো শেষ হয়ে গেছে অর্ধেক ওই রাখ মরি যদি খুঁজতে আসে না যেন 5 টাকা দিন দিবে